dengan bimbingan yang subhanallah ya kata beliau begitu lembutnya, sehingga saking lembutnya, saking bagusnya itu memberikan pengaruh kepada jiwa Muawiyah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة الفجيعة، وقوله ما كهرني أي ما نهرني. هذا الحديث فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن وعظه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعظ الناس بالرفق وباللين. فمعاوية بن الحكم السلمي وقد حصل منه هذا الخطأ في الصلاة لأنه يجهل ذلك عندما حصل منه، فشمت العاطس وهو يصلي، وأيضا أخذ يتحدث مع الصحابة يقول: ما شأنكم تنظرون إلي؟ وهو يفعل ذلك كله جهلا، لم يكن على علم بأن هذه الأمور منهي عنها في الصلاة. فبعد أن قضيت الصلاة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها لطيفا أثر في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حتى قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي عاملني معاملة رفيقة لطيفة بهدوء ولطف، وبين لي الحكم دون تعنيف أو تشديد أو شتم أو نهر أو نحو ذلك، وبين له الحكم بلطف. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وبهذا الكلام تحصل الفائدة ويتحقق المقصود. ولاحظ أن هذا اللطف الذي حصل لمعاوية والرفق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه أثر فيه وأراح نفسه، ولهذا بعد ذلك أخذ يسأل في المجلس نفسه مزيدا من الأسئلة طلبا للفائدة، بخلاف لو أن الإنسان قوبل بالنهر والزجر لا يمكن أن يفكر أن يسأل أو يطلب مزيد فائدة. ولهذا قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. والكهان هم من يدعون
علم الأمور المغيبة وإتيانهم محرم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي إذا وقع شيء من التشاؤم بأمر رآه المرء فعليه ألا يلتفت له، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يصدنه هذا الذي رآه. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فينبغي ألا يكون لهذا الشيء الذي رآه أي تأثير على نفسه، فإن أثر في نفسه فمنعه من السفر أو من التجارة أو نحو ذلك فإنه يكون من المتطيرين، والتطير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة ورفقه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau membawakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami di mana ia bercerita, ketika aku tengah mengerjakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin, lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Maka orang-orang menatap ke arahku, lalu kukatakan kepadanya, celaka kalian, mengapa kalian memandangku seperti ini? Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka, ternyata mereka ingin supaya aku diam, sehingga aku pun diam. Setelah selesai, Rasulullah SAW mengerjakan sholatnya, ia berkata, demi bapak dan ibuku, aku tidak pernah melihat seseorang pendidik pun yang lebih baik daripada beliau, sebelum maupun sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak menghadiku, tidak juga memukulku dan mencemoohku. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat ini tidak boleh ada perbincangan manusia, karena sesungguhnya sholat itu adalah tasbih dan takbir serta membaca Al-Quran, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah, dan Allah telah mendatangkan Islam, dan sesungguhnya di antara kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun. Beliau bersabda, kamu jangan mendatangi mereka, yaitu para dukun. Lalu kukatakan, dan di antara kami juga ada orang yang suka meramal kesialan. Beliau bersabda, dan di antara yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapatkan di dalam dada-dada mereka. Oleh karena itu jangan sampai hal itu menghalangi mereka. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lembutnya dan baiknya di dalam memberikan peringatan, di mana beliau memberikan peringatan dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Di mana kebetulan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini terjadi kesalahan di dalam sholatnya karena ketidaktahuan dia. Di mana ada orang yang bersin, kemudian ia mengucapkan yarhamukallah. Lalu kemudian ia berbicara lagi di dalam sholat. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia. Kemudian ia tidak tahu bahwasannya itu adalah perkara-perkara yang dilarang, kata beliau. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan bimbingan dengan bimbingan yang subhanallah, kata beliau, begitu lembutnya, sehingga saking lembutnya, saking bagusnya itu memberikan pengaruh kepada jiwa Muawiyah. Maka apa namanya Muawiyah? Bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang paling bagus tata cara pengajarannya dari beliau, sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak mencaci maki aku, tidak pula memukul aku, tidak pula mencemoohkan diriku. Saking demikian Rasulullah SAW lembutnya di dalam memberikan peringatan. Artinya bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah ini peringatan yang
penuh kasih sayang, dengan tanpa mencaci, dengan tanpa mencela. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan kelembutannya. Beliau bersabda, Inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak berhak untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Akan tetapi ia adalah tasbih dan takbir. Iya. Maka dengan tata cara yang begitu bagus tersebut, iya, maka peringatan itu pun masuklah ke hati Muawiyah. Sehingga tata cara Rasulullah SAW yang begitu baik dalam memberikan nasihat, memberikan pengaruh kepada jiwa Muawiyah. Sehingga membuat apa? Akhirnya Muawiyah pun bertanya lagi sesuatu yang melebihi daripada yang lainnya. Berbeda ya akhi, kata beliau, apabila seseorang itu diberikan nasihat dengan cara yang keras. Biasanya boro-boro dia mau minta faidah yang lain. Mungkin yang ada adalah kedongkolan dan kekesalan. Maka kemudian Muawiyah berkata, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Siapa itu dukun? Yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku, yaitu yang mengetahui yang gaib. Dan mendatangi dukun itu adalah merupakan perkara yang besar, dosanya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man ataka hinan asaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu ia membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Muawiyah berkata lagi, wa minna rijalun yatatayyarun. Dan di antara kami, wahai Rasulullah, ada orang-orang yang melakukan tatayyur. Artinya, tatayyur itu menganggap sial kepada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddahum. Itu sesuatu yang mereka temukan di dalam dada-dada mereka, maka jangan sekali-kali mencegah mereka dari perbuatan mereka. Artinya, kata beliau, bahwa terkadang kita menganggap sial sesuatu. Ketika melihat sesuatu yang kemudian dari situ kemudian kita seakan-akan menganggap ini akan menimbulkan kesialan-kesialan, maka itu adalah hakikat tiaroh, atau tatoyur. Sehingga akhirnya dengan seperti itu kita jadi berangkat atau kita tidak jadi berangkat, gara-gara adanya sesuatu tersebut. Maka ketika seseorang misalnya gara-gara melihat sesuatu, akhirnya ia tercegah untuk melakukan sebuah perjalanan, berarti ia sudah melakukan tatoyur, dan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syahid daripada hadis ini yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan peringatan dan nasihat, begitu lembutnya, kasih sayang, dan bagaimana tata cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik sekali.